specific akong slacks. Sakto siya, like fit. Because ang akong slacks mag-wis luag sa ako. Second, kay medyo bugat akong paminaw sa akong tiyan yesterday, o diba? Or filler lang ko. Last week, nag-inset me. 1 week na wala mi nag-uniform. Basin, nitambok ko, I don't know, but nakaana yun ko nga, kung dili gani ko mabdos. Kung tambok gani ko, grabe na yun yung pagkatambuka, ha? So, today, we are going to conduct a pregnancy test. So, nag-buy ko og 4 pregnancy test kits. Upat ka brands. Tanaw na to if naay mag-positive nga isa dire or basin tanan positive. But if negative tanan, still praise God because He is sovereign and He is in control. Na siya iyahang timeline kung kano sa amin magka-baby naked. Okay, here we go. Red lines, wala. Negative, not pregnant yet. So, mag-PT tabalik. But let's stay positive, you know. God is sovereign. So, update you soon. 8 days after our first pregnancy test. I'm actually about to go home, but I thought, mag-PT ta! Yes. Kay, ang ako ang expected monthly period is between 17 to 20. And 22 na karon, so yes, we are delayed! I bought another pregnancy test kit, and this time, isa na lang kabuok. And by the way, this is much more expensive than the 4 pregnancy test kits that I bought last time. Okay, so the instruction says transfer 3 full drops. 1, 2, 3. It says here, read the result at 3 minutes. So far, atong nakita na ay solid pink line sa C, but sa T na ay faint line. Faint kaayo siya. Dili siya ina naka-clear. But it says here, sa manual, pregnant, duha ka clear lines of isa ka clear, isa ka faint line. So, I don't know. Am I pregnant or not? Awa. Di ko siya ina naka-clear sa video, but ang isa ka line, faint line yun siya, guys. Oh, kabantay mo. More siya 2 lines. I'm still waiting. Kay ingon man 3 minutes. So while waiting, mura siyag nagkaklaro gyud ang linya. I'm pregnant. Update na mo, guys. But for now, i-surprise na ako si Kenneth ani. Thank you, Lord. Na-happy ko. Thank you, Lord. Let's see. Ano siya reaction. But actually, nag-expect na si Kenneth. Kay kahibaw man siya sa date sa ako ang period. And 2 days ago, ni ana siya nga, wala pa kadug-asa. Di masag ko mo lie. So, ni ana sa wala pa. And then, last night, ni ana na sa jug, wala pa kadug-asa. Ni ana na sa wala. So, na siya idea. Oh. 2 lines agad siya.
Hi guys, padung na si Kenneth. Diri sa classroom and i-try na to siya surprise sa positive pregnancy test kit. Dira, akong ibutang sa akong lunch bag. Let's see. Brace yourself guys. Kay muhag ba yan na sa Kenneth igabot niya. So, napay mga hug-hug and kiss-kiss moments. Magsuwat-suwat pa para natin ito. Buka kanina. Naman ito. Katawad Zay. Kapoy? Duka, wa may kapoy, duka lang. Ito na ta? Ah. Sa iyo ko yung mo. Dudua ko kung motor ko pa daw Carmen. Motor? Sa may bawang gustahan ba? Pwede. Ano? Ha? Sorry. Saan sabot na yung duha? Ha? Katawang ka. Autos ka? Autos ka na? Di na ka magmotor, oy. Hindi, katawa. Happy na ba dyan? Oy. Shock ka? Wala. Wala, I knew it. Kiba, nagugod sa kanway ko lang. Okay guys, there you have it. Tsura na to, tsura. The reaction. Every year. Mommy! Mommy! Umay na kami pasalubong. Adi man. Nagunsa ka, dida? Charan! Ow! Nagpakuad ka? Ano yung reaction mo? Okay, good. Papa! Ay! Bila ko si Ibi na nawag. Oopsie, waray si Evie. Gagaw ni Ibi, nanawag pa. Gusto na mo liga. Dito may ubi ka niya? May na kami. Gift. Charan! Ay, okay. Congrats. Congratulations. Thank you. Na-shock ka Yeah. pa? Or nag-expect ka Kamay na? na po po. Ikaduha. Doon. Ay, gagaw si Ibiang. Ready na mo? Charan! No. Wow, tagal pa lagi ko. Congrats. Congrats. Pila nausab imong naong ba? Pila Dara siya ay. kuan pa siya say tawagan na. Embryo. Pila ka week? Oh. Sak pa siya sa 5 weeks and 5 days. 1 month. Yeah, 1 month and a half. Congrats. Congrats. Madiningon si Shinshin. Congrats. nag-una. Hello. Welcome to my friend. Yeah. My friend is here. Then, And she's gonna accompany me to the OB. ay buntis lagi ka.
told ya. I told ya. Friend. It's here, friend. You wanna see it? You wanna see baby? Ilan na ka months? 5 weeks and 5 months. 5 months. girlfriend. There's a baby. Oh, congratulations! Oh, thank you so. Thank you so much. Diba? Friend, sa imo hang masulti. Nana magukuy-kuan good discernment. Namin diri sa building. Sige, bye. Hello. Hello. Nako gida. Pasalubong. Dara. Ay. Okay man. Okay, man. Oo, ma. Dara siya. Dugo ka mo. Ila ka di 1 month, 2 weeks and 4 days. Sige, paawa pa. Ina. Pagkakubad. Okay. Busing. Kami. Lebong ko buta paglaog ga makeup tema. Ha? Gimana na sigod? Buong pa daw siya. Lebong mi ko. Buong ko na siya, ma. Buong ko na siya nga nag-duster. Duster di ayun. Ikaw ya, ano masasabi mo sa pangyayari? Titing, may pakita Sa imo na ko nalaan na ipakita kay waray pa man si Kim. Chadon. Oh. Congrats. Thank you. Ada man siya titing. Sila naman kakuan. Ada man siya ito nga itom. Embryo. Kuan Sila pa man siya. kakuan. Ang kaya ihaliwat sinid mag-join. Anong, because I don't have battery. Okay, balikon ko na lang na magpa-asif na si ate nga waray pa siya na ibaro. Di man ako ni pakita. Chadon. I didn't know. Hey, why do you know? I just know stuff. Ang amahan nag-picture sa ultrasound ni baby. Okay, so class, I'm happy to announce that Miss K is 6 weeks pregnant. Something very crucial. Yeah. So I'm glad to announce that Miss K is 7 weeks pregnant. Okay, class. I'm happy to announce that Miss K is pregnant. Hello. Visiting Chang and Maribel. Naligo di ay si Agaw. Agaw. Oh, mosquito. Hawa ni mong ultrasound? Pagkakubad. Bila cu. Video na siya.
Iya, kemana si Chang? Ya, tira. Ichato mo Chang di ay? Agi chika, nagano ni mama. Di kita ko sa my day niya. Oh! Hmm? Mga ano ta? Kanta guys. Yay! Oy, sa dili pa di ay ta manguan mga let's sing. Congratulations to you guys. Let's sing 1, 2, 3. Congratulations to you. Congratulations. Sing all together. Congratulations, congratulations, congratulations to you. Okay, congratulations, Ate Karen. Congratulations! Thank you! We love you guys. God bless you. all. Soon to be 3 in the family, and we're excited to be the guardian of your the guardian of your galaxy. Dito, and you are that kanang planets that revolves around that galaxy. Kuya! So sige, mag-pray ta, no? Hello. Ano mi sa baby book nga gihatag ni Doc Kim ganina. Ang shape sa baby book kay mama. Mama nga mamdos. The 9-month date book. That's a baby. Hi mama, it's me. Your growing baby P. Thank you for loving me so much. I can't wait to meet you, mommy. I love you, baby. Oh, bila ko na pa read na. Yan, napadire. I'm here. Right now, I'm only as big as a pea. So, yung baby book ni baby. And the bookmark. Thank you to our OB, si Dr. Kim, for being so accommodating. Hello, baby, at 8 weeks and 4 days. Cutie. And Papa. Today is baby's 10th week and maka-experience ako og whole day sickness. As in, dili siya morning sickness. It's whole day. Whole day sickness is real. Si Kenneth, pagod wala karon, nag-travel siya to Manila. Kaya ma-report na siya sa office. Masakay na siya soon. Laban inahan. By the way, dili ko bedridden ha, or bed rest. Sabi ninyo, di na ako kabarog ha. Makabarog ako. Hello, baby, at 10 weeks and 4 days. So cutie. Baby is officially a fetus. And guess what? There is no subchorionic hemorrhage seen. Yay, praise God. And Papa is watching Peaky Blinders. Hello. Kami sa OB karon, and this is the last visit with Papa because masakay na siya sa Marco. But laban lang, laban inahan, laban baby, hello. Mag 4 months na si baby. Laban eh. Iyang development kay more of iyang organs until the 24th week. After the 24th week, magpatambok na siya. Di time flies sa rabagyod ni. Yeah, 15, mag 16 na siya. 15 and 4. Baby is very alright ha. So okay na yun kayo po ani. Hi.
today and padung namin sa Lapu-Lapu sa balay ni Toteng and Kuya Rex and Evie to get the baby stuff. Baby stuff. So come on, join us. Hi. Nami sa Immensity Studio. And we just finished our couple maternity shoot. And shout out di kang Kathy May nga may nagpahuwam sa ako ang eyeshadow. Thank you, Kat. Very supportive. And also si Rene Lynn. Very supportive na silang duha. Silang kuya. So, here are the photos. Enjoy! Dapat sa Manila man. Okay. Wala So, pa. ang makadungog na siya karon sa heartbeat. Ito, i-try pangita ang heartbeat ni baby. So far, imong BP, okay, ragid kayo. Nananap kayo sa imong BP. Weight gain. Okay ra Amor po. ni gain na. Gain na ka, pero okay ra ha. So, 2 kilos, 1 month man po. Okay ra yun. So, 1 pound per week. So, 2.2 man niya. Okay ra. It's very enough. Okay ra gid kayo. Then, mura kang ni-bloom, no? Lagi ubang Ay. Pado? Pangitaw ng heartbeat. Yeah. Nanak kay Kitong bump teka jud ha. no. Ano na yung bang? Nanak kay Kitong bump. teka. Kasi ganahan si mami ay ikaw mo hold. Oy, okay ra ganahan, okay ra ka ana. Ako ni luwar gamay. Okay lang, Kar. Oo. Thank you, Monsen. Oo, nidako ng tube. Yeah, really bump yun. Shuffle pa imo ha. Shuffle pa. Maka-affect po mo breathe ko? Or ano di ano? Di pa sa gid kay ni siya ma-catch yun. Muna i-try pa na tong pangita because 19 weeks na to. Daw ka na mga version mo shuffle. Amo to? Kanang murag horse. Kanang paspas. Kana? Oh. Mas mo clear ni siya eventually magkakakuhang pila. Wow, amazing. Kani nga sound. Kuya, kay sound no heartbeat to siya. Kuya. Siya. Yay, thank you. Update, baby is now 22 weeks. Ako sa balay karon, niuli ko from school kay naka-feel ko og piercing pain sa akong lower right abdomen. And my OB-GYN suspects that it's UTI. Baby at 5 months and 2 weeks. Baby. Sige, kagpamatid ni Mama. It's already 1 a.m. July 7, Friday. Magurami na human ng video call ni Papa Do and si Baby. Sige, pamatid diri dapit. And at the moment, sakit sa dakong diri dapit. Nagsugod siya kaninang hapon, technically kahapon sa school. I don't know if na-stress lang ko o namatid na sa si baby. Whoa, at the moment, baby is kicking. Oh.
Si Papa na si Cake Chat. Kanamutingog sa messenger. Ah! And it's our monthsary today. July 8. So, si baby sige siya og cake. Kay ba si baby nga monthsary di mama papa. Congenital anomaly scan done. And praise God, everything is normal except for breech. But my OB said it's okay because baby is still at 6 months. So, ingon si Doc Kim, my OB, nga ang normal babies daw, kung siya lang ang pagsultion, breech pa daw na sila at 2nd trimester. Kay ang ulo nila is bigger than their bodies pa man. So, since ang upper part sa ang upper part sa uterus basta diha somewhere sa tiyan or kung asa si baby, ang upper part is bigger man compared sa lower part. So since bigger iyang ulo, so breech pa siya, napa sa taas iyang ulo kay para mas ma-accommodate. But later kung mag 3rd trimester na siya, and ang iyang body kay mo apas na o kabig sa iyang head, eventually mutuyok rin daw na siya o na nasa ubos ang iyang head. Okay, para ma-accommodate na sa iyang body. So, praying nga mobali ra gyud si baby and we will have normal delivery, baby. O, diba kataas akong explanation. But anyway, mo ni siyang sonogram. Diba? Mo ng heartbeat ni baby. Praise God, normal. And here is baby. What do you think? Taas bang nose? Di siya klaro, but okay, another photo of baby. Oh, so cutie. That's baby. Hindi kayo klaro, no? Can't wait to see you outside, baby. Mama and Papa are so excited. And here's more. Muni siya ang iyahang ulo. And yes, praise God. Walay hydrocephalus si baby. Thank you, Lord. Next, muni ang heart. Praise God, 4 chambers. So, wala siya problem sa heart. Muna ang iyahang spine. Yes, intact spine. What else here? Saan ni? Cord. Insert. Ambot unsa ni cord. Basta normal rasa na siya. And yung kidney, left kidney is normal. Yung right kidney is normal. Yung diaphragm, stomach are all normal. Praise God. And here is our cutie baby. His or her profile. So cute. By the way, nahibawan na ang gender, but I do not know yet kay mag-gender reveal ba asa nag-close ko sa akong eyes. Ang nakahibaw ra si Kim, si Inday, and akong OB. So, Kenneth and I do not know yet. So, guys, see you on September for the gender reveal. And here is baby's nose, upper lip. Yes, praise the Lord. Nga dili bungi si baby. And that's it. Hi! It's baby's
first time to ride barko. We're at Hagnaya Port and padumi sa Bantayan Island. Baby, so excited. I'm with mommy. It's the first time nga masakay si baby sa pump boat. Baby. Chico. Excited kayo si baby. Baby's first ligo sa dagat. 2023. With mommy. 26 weeks na si baby and I've been so emotional since yesterday. I don't know why I could heal until now. The emotional hormones are so active. I miss Kenneth. Tunay pa siya mauli. Hello, it's July 20. Baby is 26 weeks and 2 days. I'm at High Precision doing my OGTT. In fairness, lami ang orange juice. And here are my turoks. 1 and 2. After 1 hour, we will have the third ihi and third turok. Medyo naanad na ko sa kahapdos sa dagom. Hehe. Mom say hi. Hey, just finished massage with my sister and my mother. Ikaw pa yung mga kita sa video. Babies. So big. Ako, big na akliwat. So, baby is 28 days. Ay, baby is 28 weeks and 4 days. Ay, nakapante. Hala, i-edit ko talaga yun. So, baby is 28 weeks and 4 days. And baby experienced his or her first massage. So, nag-foot massage kami. And nag-back massage. Diba? Sige, bye. Bye, sisters. Bye, sisters' feet. Baby is 30 weeks and 2 days. 7 months and a half. Almost 8 months. And I'm so chubby na. Chubby, chubby, big face. My jawline is almost gone. And my arms, they're getting bigger. Yeah. And look at my legs. See? So chubby. And my legs. Yeah. Grabe. My thighs are so big. And samot ako ang legs. Grabe kadako na. Hupong is real. Hi. And my wedding ring is getting tighter. Yeah. So we're almost there, guys. Baby. Look at baby. Baby is bigger than my boobs. Ilok. For remembrance purposes, baby, look at mama's ilok. Ay, linya-linya. The other ilok. Yeah, nagkalinya-linya siya. Hi! I'm outside Bella's Medical Arts. Just finished OB visit. And yes, praise God, nibali na si baby. So, ang iyang ulo kay nana
sa ubos ni Anara. Share ko lang. So happy. Update, baby's 36 weeks, almost 37 in 2 days. And yes, hubag na kayo tong face and our fingers and our feet and legs and arms and everything. We're so hubag. Yes, we are ready to pop anytime soon. And guess what? Yes, I have stretch marks na somewhere down the road. Can you see? So, to all the girls out there, if dili pa mo ready, then please do not enter a marriage because there are so many changes in the body. At the moment, baby is 36 weeks and 4 days. We are almost 37 weeks. And right now, we're prepping baby's clothes. And they will go there in the maleta, ready for the hospital anytime next week, anytime sa October. So excited! Sige. Bye. Hello, hello. This is packing our maternity bag. Part 2 because we got tired last time. Hehe. So, karon, our things are ready, including the documents. We just have to put them in the bag. Yay! Alrighty, all our bags are packed. We are ready to go. Baby, are you ready? See you soon. Mommy. Hi, update October 14, bloody show, mucus plug, OB visit, and now I think I'm in labor. Yeah, we're about to sleep with eyeliner just in case. Night. At the moment, sakit akong puson. Hi! Nanami sa Velas. Nag-labor na ko. It's hurting so bad. So haggard. Aday, adi naliwat.
Sa setting ang pag-off sa pin ka. I-off na ko ang pin. Asa mo tamang ka na mag-away, trabaho ka mga 20 minutes. Kaya kung pa dito, ilapang ayon. Okay basta maghigda lang ko din. Hindi ko man kalibangon, kayo. Akong feeling kay Kalibangon. Kung feeling kalibangon. Kada motukar rasad. Yung motukar siya murag filmi naman. Masakit ang puson niya. Mudagan sa likod niya. Kalibangon ko. Kana ang feeling. Ano sito, mga pipinix na matawag sa balik na ito, para dito lagi, puno ang DR. Dagan sa dito. Amo ko ipasal ka. Sa kabag-ulan yun, Maria sa mo. Trisiyan na sa ito. Sakit ko sa tiyo. Trisiyan na sa siya, gani. Gasunod na dyan mo. Ano ba? Oo. Ito na sa ito tayo. Sakit ko sa ito kaya. Nagtuan. I-induce ang gumi pag ipa-insert vaginally sa evening primrose oil. Mga pila nakaadlaw ka? 8th night ka. Oo. Tapos i-strip yung service ganita. I-induce ko mo. Sa privacy? Oh no, nanasad. Marina pa na sa buwan. Ay. I-off lang doon para makakuha ang video. Agay, kasakit. Ang anak yun na. Pero mawa, di man na. 12 hours mawa. Grabe. Kasakit. Nawala. Mawa man siya pero mabalik na sad. Kung mabalik kay kasakit. Grabe. Sige na siya gusto. Ha? Sige na siya gusto. Pero Konti yan. Yan, mga dlaon man sad ni mga baby oy. Ito siguro na Ano? gawa sa bata, no? Padlaw. Di man sad sila magpabuntag oy. Sila mo ang buntag. pagkaugma, mga anak na, mugawas na siya. Pero, nag-down ko magkuhan sa gabi. Agay, kasakit. Tinood na kung ang pangit ubig yung sakit. Kasakit. Wow, my God. Ang labor pains, di man tanan sakit. Ang pinakasakit po sa ako, first. Ma'am, personally. First. Ang first, ang Respect na lang pinakasakit. dito ka, mao na imong bation, ma'am. Kasakit. Yung mga ginasakit ko yung All first yun. abdomen, huwag ko sa likod. Kasi palagi akong nawa ko matiguan. Yes. Okay na? Alright. Okay, very good, very good. Almost na, almost. Kasakit. Mga 2 more sets, 2 more sets. Kung practice nyo, ma-remember pa. Hindi mo apply. Wala pa. Okay. Nasa, wala pa. Exhale sa. Okay.
na lang. Okay na lang. Very good, David. Very good. Sige, pa dong, ma'am. Sige. 1, 2, 3, and push! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Baby, 143. Wala ka nag-dinner, no? Peaceful ba? Presenta na lang ha, presenta na lang. Very good to ayo ka. Grabe ka, very good. Dan mo tuhod yun ba? Bisa sa iyang pinitaw, grabe yun. Walay absent. Sorry. Painful kay natay medication para di ka mag-bleed, ha? So, contract mo ang minerals. Very good.